अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन द अदर साइड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी जमातों ने यह वतीरा बना लिया है, जब तक हुकूमत करो खूब खाओ, खूब अवाम को ख्वाब दिखाओ और हुकूमत से पहले भी लोगों को ख्वाब दिखा के वोट हथिया लो, और अगर आपको 3-3.5 साल मिल जाएं तो हुकूमत अवाम की खूब दुर्गत बनाती है, और जैसे ही किसी वजह से उनकी हुकूमत जाती है तो फिर यह कहा जाता है कि हमारे खिलाफ अंदरूनी या बैरूनी साजिश हो गई है, हमें निकाला गया है। और फिर सवाल पूछा जाता है, हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों निकाला गया है, आखिर हमारे खिलाफ साजिश क्यों की गई है। फिर इदारों को भी सामने आना पड़ता है और उस बात की वजाहत पेश करनी पड़ती है। लेकिन क्या ये तमाम मुहर्रिकात पाकिस्तान की तरक्की के हक में हैं? क्या इस तरह के बयानियां बनाने से पाकिस्तान सही डगर पे, जमहूरियत की डगर पे चल सकेगा? क्या पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो सकेगा? क्या ऐसा मुमकिन है कि हर जमात जब हुकूमत करे तब तक तो सब अच्छा, तब तक तो सबसे ताल्लुकात अच्छे, तब तक तो तारीफों के पुल बांधे जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो हुकूमत से बाहर आते हैं तो उस वक्त कहा जाता है हमारे खिलाफ साजिश हो गई है। नाजरीन, ये वतीरा बड़ा अजीब है। और फिर बड़ी बड़ी अवामी गैदरिंग्स में यह कहा जाए, ओए के लफ्ज को आम बना दिया जाए, ताकि हमारा बच्चा, हमारा आज टीवी देखने वाला बच्चा, वो कल बड़ा होकर बदतहजीब और बदतमीज बने। ये बदतहजीबी और बदतमीजी की दास्तान कहां जाके रुकेगी? क्या ये किसी हुक्मरान का वतीरा होना चाहिए, या किसी भी सूरत हाल में शाइस्तगी और शुस्तगी को का दामन जो है वो अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए? हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे जनाब ताहिर इकबाल साहिब, और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगी सादिया सोहेल साहिबा पीटीआई से, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद होंगे राना अरशद साहिब। सर, बहुत शुक्रिया राना अरशद साहिब आपके वक्त का। आप हमें सुन पा रहे हैं जी? राना अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और सादिया सोहेल साहबा हमारे साथ होंगी। सादिया सोहेल साहबा, आप हमें सुन पा रही हैं? जी जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ताहिर इकबाल साहब हमारे साथ होंगे स्टूडियोज में। सादिया सोहेल साहिबा से शुरू करेंगे। सादिया सोहेल साहिबा, आप 2013 से 2018 तक जब प्रोविंशियल असेंबली का हिस्सा थी, आपको बड़ा दबंग देखा, उसके बाद भी आप बड़ा अच्छा किरदार अदा करती रही। लेकिन एक एतराज है लोगों को कि पीटीआई हुकूमत का ओए का जो बयानिया है ना, ये हमारी तहजीब के खिलाफ है। क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ओए वाली बात तो बहुत पीछे की रह गई है। अब तो ये बात, इससे बात बहुत आगे की चली गई है। बात तो अब मुल्की सालमियत पे आ गई है। बात तो अब पाकिस्तानी अवाम की, खुददार अवाम की खुददारी पे आ गई है। बात तो गुलामी के खिलाफ खड़े होने पे आ गई है। आज अगर हमारा कोई भी स्टैंड इमरान खान का या कोई चीज ऐसी होती जो नाजेबा होती या बुरी होती, तो आज अवाम इस तादाद में उनके साथ खड़ी ना होती। और जिस शदीद तरीके से अवाम आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मेरे प्राइम मिनिस्टर लोगों के एक्स हो चुके होंगे, लेकिन मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, चेयरमैन इमरान खान के साथ खड़ी है, तो बहुत वाजिया है। आपको देखा बगैर इमरान खान की मौजूदगी के एक कॉल पे जैसे दुनिया निकली है, जैसे अवाम निकली है। पार्टी के वर्कर्स नहीं निकले, अवाम निकली है, आम लोग निकले हैं। आप और मैं हमारे घर फैमिलियों के साथ निकले हैं। अवाम बेचारी मासूम है, वो किसी की कॉल पे भी निकल आती है। आज नून लीग निकले, बहुत सारे लोग इकट्ठे कर लेगी, इवन के मौलाना फजलुर रहमान लोग इकट्ठे कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या आपने इस मासूम अवाम का कोई मुस्तकबिल बनाया इन 3.5 सालों में? क्या इस अवाम के दुखों का दरमा हुआ इन 3.5 सालों? बिल्कुल, इन 3 सालों में वो रिकॉर्ड कायम हुए हैं कामों के, और आपका वो मुल्क का नाम इंटरनेशनल लेवल पे रोशन हुआ है कि इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। अब तो ये चूरन बेच रहे हैं ना 13 जमातें मिलकर, मुझे बताइए कि वो जमातें चूरन बेचेंगी, वो इस मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जाएंगी,
جو 25-25 سال 35-35 سال کے ٹینیور اس ملک میں گزار چکی ہیں. ملک کو اس حال میں پہنچانے والے جو لوگ تھے, ہم نے 3.5 سال میں جو کام کیا الحمدللہ اس پہ میں آپ کو 6 گھنٹے کا پروگرام کر کے دے سکتی ہوں. میڈم مجھے یہ بتا دیجئے 3.5 سال میں ڈالر 190 روپے کو کراس کر گیا, یہ کام ہے؟ ڈالر مجھے بتائیے, ڈالر ہم نے ہمارا موقف کیا تھا سامنے واضح ہو گیا. جیسے ہی شہباز شریف آتے ہیں سلیکٹڈ پرائم منسٹر, جو خود سلیکٹ ہو کے آئے, جو جمہوریت کو جس طرح وہ رول کے آئے ہیں, وہ رول کون سی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو آپ نے قومی اسمبلی میں ہوا اس کو جمہوریت کہتے ہیں. 13 چور مل کر اگر ایک عوام کے بھاری مینڈیٹ لے کے سب سے بڑی جماعت بن کے جو اتری, اس کے پرائم منسٹر کے ساتھ جو کچھ کیا, اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں؟ افسوس ہے مجھے اگر یہ جمہوریت ہے. نہیں میڈم, آپ مجھے یہ فرما دیجئے, اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہیں, جب آپ آئے تو آپ کو بھی سلیکٹڈ کہا گیا, وہ کہا گیا نا. دیکھیں ہمارے تو صاف جواب مل گیا انہوں نے اس بقول ان کے اگر سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹایا تو دیکھا عوام کیسے نکلی ہے. پورے پاکستان میں 1.5 کروڑ سے اوپر لوگ نکلے ہیں بغیر کسی کال کے. وہ تھے ووٹر, وہ تھے سپورٹر جو خود نکلے ہیں. اس کو کہتے ہیں جب عوام کا مینڈیٹ آپ چھینتے ہیں نا, ایسا ریئیکشن آتا ہے. آپ سے گفتگو بھی جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رانا ارشد مسلم لیگ نون سے ہیں. سر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں, سن رہا ہوں. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سعدیہ سہیل صاحب سے ان کا ورڈکٹ لے لیں, اس کے بعد آپ کی طرف آ رہے ہیں. جی میڈم آپ کنٹینیو کیجئے, رانا صاحب آپ کو جواب دیں گے پھر. جی رانا صاحب مجھے کیا جواب دیں گے, میں ان کو بڑے چرچ جانتی ہوں, یہ بہت اچھے آدمی ہیں, پارٹی کے اپنے بڑے لائل ورکر ہیں, اور ایسے لائل ورکروں کی میں قدر کرتی ہوں. کیونکہ جو یہ ادھر ادھر بھاگنے والے جو خرید و فروخت کی منڈی میں فروخت ہوتے ہیں نا, وہ کسی بھی پارٹی میں ہو وہ قابل نفرت ہوتے ہیں. میڈم جب آپ نے 4 حکومتوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائی, میڈم میری گزارش ہے, میری گزارش ہے, آپ نے جب 4 کوئی برائی نہیں ہے, لیکن جب پیسہ پھینک کر منڈی لگا کے آپ خرید و فروخت کرتے ہیں نا, مجھے اس طریقے کار سے اختلاف ہے. ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے الیکشن میں جو پارٹیاں چاہیں آپ کریں, لیکن آپ منڈی لگا لیں, اور بکنے والے بھی میں کہہ رہی ہوں وہ بھی قابل معافی نہیں ہے, اور خریدنے والے بھی قابل معافی ہیں. ٹھیک ہے میڈم, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی سبز باغ دکھا کے اس کو ساتھ ملا لیا جائے تو وہ کوئی پرابلم نہیں ہے, اگر پیسے دے کے ساتھ ملایا جائے آپ کے کہنے کے مطابق. بات کسی کو نہیں دکھائے, کوئی یہاں جو بھی آیا وہ اپنے وجہ سے آیا اور اتفاق ویژن پہ اتفاق کر کے آیا. آج وہ اگر اپنی ذاتی مفادات کے حصول نہ ہونے پر اپنا راستہ الگ کرتے ہیں یا مقابلت کے مفاد کے اگینسٹ جا کے کھڑے ہوتے ہیں, دیکھیے بات تحریک انصاف کی نہیں ہے, بات عمران خان کی نہیں ہے. یہ ہمارا تو عمران خان کا اسٹینڈ تو اپنی پارٹی یا اپنی سیٹ کے لیے ہے ہی نہیں, وہ تو ملک کی بات کر رہا ہے, وہ تو خوددار پاکستان کی بات کر رہا ہے, وہ ملک کی سالمیت کے خلاف جو لوگ کھڑے ہیں عناصر ان کے خلاف کھڑا ہے. تو بات تو صرف سمپل ہے. جی السلام علیکم میم, میرا ایک سوال ہے آپ سے. میں پوری گفتگو میں نے آپ کی سنی, آپ بات کر رہی ہیں کہ جی ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, یہ چھانگا مانگا لگا ہوا ہے, جو لوگ ہیں جو آپ لوگوں سے افیلیٹڈ ہیں, جو پارٹی کے ووٹ کے اوپر آئے اور وہ انہوں نے بعد میں اپنی جو وفاداریاں ہیں وہ تبدیل کر لی. لیکن میرا ایک سوال بنتا ہے کہ جب 3.5 سال میں آپ کے ساتھ یہ لوگ شامل تھے, الائز آپ کے ساتھ شامل تھے, تو پھر پارلیمنٹ کے اندر آپ اکثریت میں ہونے کے باوجود آپ کوئی ایسا لا کیوں نہیں بنا سکی جب ایسے عوامل کا ہم راستہ بند کر سکیں, ان کے سامنے سپیڈ بریکر بنا سکیں. میری گزارش یہ ہے کہ 2019 میں جب سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو آپ کے 39 ووٹ سے اور مسلم لیگ نون کے 62 ووٹ سے, تو وہ ہارس ٹریڈنگ ہی ہوتی ہے جس سے مینورٹی جو ہے وہ میجورٹی میں بدل جاتی ہے اور میجورٹی مینورٹی پہ بدل جاتی ہے. اگر اس وقت ایک اخلاقی طور پہ سٹینڈ لیا جاتا تو آج آپ لوگوں کو, ہم لوگوں کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو صرف میری اتنی سی گزارش ہے, اس کا جواب دے دیجئے کہ 2019 میں جب یہ ہوا تو اسی طرح ببانگ دہل آپ نے آواز کیوں نہیں بلند کی؟ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, ایک ہوتا ہے نظریے پہ ساتھ آنا, ایک ہوتا ہے خرید و فروخت ہونا. ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. اگر آپ کا میرا اگر کسی بات پہ اتفاق رائے ہے نا تو اس میں بالکل کوئی برائی نہیں ہے. آپ کا کسی سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, کسی سے اتفاق رائے بھی ہو سکتا ہے,
اس میں نہ کسی سیاسی پارٹی کو یا نہ کسی کی انفرادی حیثیت سے آپ کسی سوچ کو پابند نہیں کر سکتے. مطلب ہے کہ اس وقت ان کے ضمیر جاگ چکے تھے اور اس وقت ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں. اگر کسی نے اگر اس وقت بھی اگر خرید و فروخت ہوئی جس ٹائم بھی ہو جو بھی کرے جس کے لیے آپ بھی غلط تھے میڈم, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بھی غلط تھے. آپ نے مان لیا کہ جی بات سنیے میں بالکل غلط کو غلط کہتی ہوں. یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم کریں تو صحیح ہے آپ کریں تو غلط ہے, ایسی کوئی بات نہیں. لیکن اس بات سے یہ بات ثابت وہاں تب تو پتا تھا کہ کسی نے خرید و فروخت نہیں کی. لوگ اپنی رضا اور اپنی مرضی کے ساتھ شامل ہونا سم تھنگ ایلس. اور میں نے آپ سے بات پہلے کہا چلیے پارٹی کی سیاست کی نہیں ہے, بات کر لیتے ہیں. بات سیاست کی نہیں ہے, بات کسی سیاسی پارٹی کی نہیں ہے. بات جو ہے یہ اس وقت کی ہے. سوری جی میں داخل ہو گئی ہوں اب مجھے. جی سعدیہ سہیل صاحبہ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. جی رانا ارشد ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب کیا کہیں گے سعدیہ سہیل صاحبہ جو کہہ رہی ہیں جب ہم نے خریدا تو وہ ہارس ٹریڈنگ نہیں تھی, جب آپ خرید رہے ہیں تو وہ ہارس ٹریڈنگ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں جب کوئی بھی خریدے تو ہارس ٹریڈنگ ہے؟ جی بالکل جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی چیز تو ہارس ٹریڈنگ ہی ہوتی ہے. جی اور پنجاب میں ہمارے 166 ایم پی تھے اور 5 لوگوں کو خان صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر اپنے ساتھ بٹا لیا. جی اور وہ 2 سال سے بیٹھے ہوئے تو وہ جائز ہے. ٹھیک ہے جی. وہ شرقوی ہو اور اشرف انصاری ہو, وہ ہمارے نروا سے مولانا صاحب ہوں, وہ جائز ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اب تو ان کے ساتھ جو جہانگیر ترین گروپ تھا وہ ہماری خوشی میں تو رہ گئے ایسے نہیں ہوا. اور وہ تو عرصہ دراز سے کرنا یہ انہوں نے کیا ہوگا اور ان کے ایشوز ہیں. جی اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے 4.25 سال گورنمنٹ کی ہے اور خان صاحب نے انتقامی کارروائی کے علاوہ اور کچھ اگر کیا تو ماشاءاللہ اور سب کے سامنے ہے کہ ڈالر 108 سے 192 روپے تک خان صاحب ماشاءاللہ لے گئے. ٹھیک ہے جی. اور خان صاحب کی ہر تقریر میں ہر کیبنٹ میٹنگ میں مخالفین کے علاوہ اور انتقامی کارروائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ ضرور انتقامی کارروائی کریں. اکثر ایشو پرائم منسٹر کے یا کیبنٹ کے ان کو بھی چیک اپ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کل پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کے منسٹر کا چناؤ ہونا ہے اور اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ پروین الہی صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, پھر ہمیں چھوڑتے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں. اور ان کی ڈیمانڈ وہ اسپیکر تھے تو انہوں نے انڈر پریشر کر کے چیف منسٹر کی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. اور گلزار صاحب کو فارغ اگر انہوں نے خان صاحب نے کیا نا اس میں اپوزیشن یا کسی اور کا قصور تو نہیں ہے. اور پروین الہی صاحب کو خود ہی خان صاحب بڑے بڑے نام دیتے رہے جو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ہر سے آخر نہیں کچھ ہوتا لیکن اخلاقیات نہیں ہوتا. رانا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے بڑا اچھا الیبوریٹ کیا. مجھے یہ فرما دیجئے آپ عوام کو ریلیف دینے آئے ہیں, آتے ہی آپ نے 4 روپے 85 پیسے بجلی مہنگی کر دی ہے. یہ عوام بڑی پریشان ہے پہلے ہی مہنگائی سے, اور سنا ہے پیٹرول بھی مہنگا کرنے جا رہے ہیں. نہیں پیٹرول تو ہم نے سستا کر دیا نہیں مہنگا کیا, لیکن یہ روٹین کی جو چیزیں ہیں یہ ایک دن میں تو حل نہیں ہو جائے نا. وہ آپ خان صاحب کے اخبار سنتے رہے گے تو وہ کہہ رہے تھے کہ 4.5 سال میں مسئلے کا حل نہیں ہے. تو اگر آپ ہمیں کہیں گے میں رانا صاحب میں گزارش کروں گا ایم سی آر سے کہ آپ کی آواز کلیئر کر لی جائے. اگر رانا صاحب کو اس لائن کے تھرو لے لیا جائے تو آسانی ہو جائے گی. فرحان صاحب پلیز. اچھا میں طارق بال صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ جو بیرونی سازش کی باز گشت سنائی دے رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں یہ صرف بیانیہ بنایا گیا یا پیچھے کوئی حقائق بھی پنہاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سب سے پہلے
اس بات کو تو واضح ہو جانا چاہیے کہ جب ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں، جب ہم انکل سیم کو دیکھتے ہیں، سول سپر پاور کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ لوگ مداخلت کرتے ہیں. آپ لیبیا کی اگزامپل لے لیں، کرنل قذافی کی اگزامپل لے لیں، آپ تیونس کی اگزامپل لے لیں، آپ شام کی اگزامپل لے لیں، آپ افغانستان کی اگزامپل لے لیں، رشیا کی اگزامپل لے لیں، اسی طرح پاکستان کی اگزامپل لے لیں. ہم نے بات کی تھی کہ پرائم منسٹر بھٹو جو ہے ان کو جو امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے انہوں نے دھمکی دی تھی کہ آپ کے ساتھ ایک بھیانک انجام ہوگا اور آپ کو ہم اس طرح ہم آپ کے ساتھ ٹریٹ کریں گے کہ آپ کو تاریخ یاد رکھے گی اور یو ول بی میڈ این ایگزامپل. تو اب اگر اس طرف آ جائیں، پرائم منسٹر عمران خان کو دیکھیں تو ابھی تک تو یہ بات کلیریفائی ہونی ہے. دو طرح کے موقف ہمارے سامنے ہیں. ایک طرف تو نون لیگ کا موقف ہے کہ جی سازش نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، ڈرامہ ہے، لیکن کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے، پریس کانفرنس ہے، ایک بات تو طے ہو جاتی ہے کہ وہ مراسلہ تھا، وہ کیبل تھی جو کہ پاکستان کے سفیر مجید خان صاحب نے وہ پاکستانی جو وزارت خارجہ ہے وہاں بھیجی کہ میرے ساتھ جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ساؤتھ ایشیا کے اور سینٹرل ایشیا کے، انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے بڑے سخت الفاظ یوز کیے اور انہوں نے یہ بات کی کہ یہ انٹرفیئرنس ہے، سازش نہیں ہے. اب اس چیز کو پروو ہونا ہے، لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر ہمیشہ سے جب بھی اینٹی ویسٹ نعرہ لگتا ہے، جب بھی اینٹی امریکہ نعرہ لگتا ہے، لوگ اس نعرے کے سپیل کے اندر آتے ہیں، اس کے میجک کے اندر آتے ہیں، اس کے میجک کو فیل کرتے ہیں. اور سب سے بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے میجک کو فیل کرتے ہوئے جو لوکل پرابلمز ہیں، جو ان امپلائمنٹ ہے، جو انفلیشن ہے، جو یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، اس کے اثرات کو بھول جاتے ہیں اور اسی نعرے کے ساتھ بہتے چلے جاتے ہیں. اور یہی کچھ ہو رہا ہے. اب لوگ پچھلے 3.5 سال میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، آپ طارق بال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی نیریٹو بیچا جا رہا ہے. یہ نیریٹو پاکستان میں یہ سب سے پہلی دفعہ ہوا ہے. پرائم منسٹر مودی جو ہے 2019 میں اس نے ایسا کیا کہ جب وہ مسلسل ہار رہا تھا، 5 ریاستوں میں الیکشن ہار چکا تھا، تو اس نے پلوامہ ڈرامہ کیا اور پھر اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلم سینٹیمنٹ کو بیچا. اور ابھی بھی وہاں پر جب الیکشنز ہو رہے ہیں، اسٹیٹ الیکشنز ہو رہے ہیں، تو انڈیا کے اندر اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ بکتا ہے. مجھے گمان گزرتا ہے، مجھے کہنے دیجئے کہ مجھے لگتا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں یوں ہو رہا ہے کہ لوکل پرابلمز کو پسے پش ڈال کر، آپ 2018 کے الیکشنز میں دیکھیں جب ہمارے سیاستدان سٹیج کے اوپر تھے تو یہ لوکل پرابلمز کے اوپر بات ہو رہی تھی، مہنگائی کے اوپر بات ہو ری تھی اور اسٹیٹ بینک کے اوپر بات ہو رہی تھی. یہاں پر ہم اپنے بارڈر سے باہر نہیں جا رہے تھے، لیکن اب ہماری ساری توجہ ہو چکی ہے، بارڈرز کے باہر بات ہو رہی ہے اور حمیت کی بات ہو رہی ہے اور خود مختاری کی بات ہو رہی ہے. لوگ اس نعرے کے آڑ میں لوگ سب کچھ بھول چکے ہیں اور یہ نعرہ بک رہا ہے. سازش کا جہاں تک تعلق ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا، لیکن کتنی شدت کے ساتھ ہوا. اور سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہے اس کے اندر، کیا سازش یہ ہوئی ہے کہ یہاں پر جو 13 جماعتیں ہیں وہ برسر اقتدار حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لے کے آئیں گی؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس سوالیہ نشان کو ریزالو کرنا، اس چیز کو یہ عقدہ کھولنا، یہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کا کام ہے کہ یہ عوام کے سامنے سچ لے کے آئیں تاکہ عوام جو ہے وہ بھی اس معاملے سے باہر آئے. اچھا طارق بال صاحب یہ فرما دیجئے، جب عمران خان صاحب سٹیج پہ کھڑے ہو کے ہزاروں لوگوں کے سامنے اوے بولتے ہیں، تو یہ کیا ہماری تہذیب کی جو شائستگی ہے، جو ہماری تہذیب کا خاصہ ہے، اس کے خلاف نہیں ہے؟ تہذیب کو تھوڑی دیر پس پش ڈالتے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی، کسی بھی کلاس کے اندر کھڑا ہوا ٹیچر، کسی سٹیج کے اوپر کھڑا ہوا استاد یا لیڈر، جی، اس کے الفاظ سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، جو اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے لیے معنی رکھتے ہیں. بالکل. اگر وہ الفاظ جو ہیں ادب، آداب اور شائستگی کے معنوں میں ہوں گے تو وہ لوگ بھی اسی پیرائے میں وہ بولیں گے اور بات کریں گے. اور اگر وہ سامنے کھڑا ہوا کسی اور انداز میں، اس سے مختلف انداز میں بات کرے گا تو وہ لوگ جو ہیں اس کا اثر لیتے ہیں. میں لیڈر کی بات جب کر رہا تھا تو دنیا کے بڑے لیڈرز ہیں. ووڈرو ولسن امریکن لیڈر تھے، ان کی اگزامپل لے لیجئے. سر ونسٹن چرچل بہت بڑے لیڈر سیکنڈ ورلڈ وار میں سامنے آئے، ان کی اگزامپل لے لیجئے. قائد اعظم محمد علی جناح کی اگزامپل لے لیجئے. علامہ اقبال کی اگزامپل لے لیجئے. اس سے پیچھے سر سید احمد خان کی اگزامپل لے لیجئے. جب پاکستان بنتا ہے تو بھٹو کی اگزامپل لے لیجئے. اور ہمارے یہ سارے لیڈران کی اگزامپل لے لیجئے. کوئی بھی
वही खड़ा होकर स्टेज के ऊपर ओए और मुझे कहने दीजिए बगैरत या बेशरम इस जैसे अल्फाज नहीं बोलते थे। और यही वजह है कि आज आप सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर कोई बात कर दें तो एक तूफान बदतमीजी खड़ा हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। और अदब अदाब और शाइस्तगी में बात होनी चाहिए, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगेन बड़े अफसोस की बात है कि लोग इस चीज को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो पढ़ा लिखा तबका आम तौर पर एक बात कहता हुआ मिलता है, जब हम बात करते हैं, जब हम तनकीद करते हैं तो कहता है आप सब पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होकर आप इस तरह की बात करते हैं, आप इमरान खान को हदफ तनकीद बनाते हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको तो इमरान खान साहब का साथ देना चाहिए। तो मेरा मौकफ यह है कि आप डिफरेंट सोच सकते हैं, आप डिफरेंट बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। जरूरी तो नहीं कि पाकिस्तान में एक ही बयानिया हो, एक ही सोच हो और वो सोच सारे लोग उसे ही फॉलो करें, और वो सोच हो जैसे इमरान खान सोचता है, बोलता है, कहता है, अल्फाज को तोलता है, उसी तरह से बात की जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मौकफ यह है कि लोगों को अगर उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, एएनपी से है, JUIF से है, एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूं कि दीर के अंदर एक बड़ा अजीबोगरीब मसला हुआ कि पीटीआई के एक कारकुन ने मस्जिद के अंदर ये दाखिल होते हैं और JUIF के एक कारकुन जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं उनकी दाढ़ी को पकड़ते हैं और वहां पर लड़ाई होती है और बदकलामी होती है और गालम गलोच भी होती है और ये वाकया मीडिया कोट करता है। फिर 3 या 4 दिन पहले ये जो वाकया मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये तो सब लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर देखा। एक वीडियो वायरल हुई कि एक इस्लामाबाद के पोश होटल के अंदर एक बारिश बूढ़ा आदमी, एल्डरली मैन, कुछ पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कि इनहराफ कर चुके थे, मुनहरिफ अराकीन थे, उनके पास जाते हैं और उनके पास जाकर उन्हें लोटा लोटा कहते हैं। शायद इससे भी ज्यादा कोई बात हुई हो। तो अगर आप लोगों की जो प्राइवेसी है उसको इसी तरह टीयर ऑफ करेंगे और जहां पे लोग बैठे हैं बड़े अदब अदाब के साथ बैठे हैं, फिर सोचना ये पड़ेगा ताहिर साहब, ये जितने लोग हैं उनमें से एक आध तो कोई हो सकती है कि एक बंदा पहली दफा पार्टी तब्दील कर रहा है। ये सारे लोग कई दफा पार्टियां तब्दील कर चुके हैं। ये जो मतलब फवाद चौधरी साहब वो किस किस पार्टी में रह चुके हैं, शेख रशीद साहब किस किस का अलायंस नहीं रह चुके, कौन कौन सी वजारत इंजॉय नहीं कर चुके इससे पहले। लेकिन एट द सेम टाइम जब वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं तो वो समझते हैं बस वो मुकद्दस गाय है और उसी को फॉलो करना चाहिए। ये जो मिजाज है ये बड़ा गलत है और जो उसके खिलाफ बात करेगा वो सारे डंडे लेके, सारे मतलब अगर ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, सोशल मीडिया पे सारे लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे और उसे बताएंगे कि तुम पढ़े लिखे होकर ऐसी बात कर रहे हो। तुम समझ में नहीं आता कि लोगों को 3.5 साल में ऐसा क्या मिला है सिर्फ दावों वादों के अलावा और आई वुड लाइक टू से बदतहजीबी के अलावा कि लोग इतना ज्यादा चाहते हैं। कोई वजह तो ताहिर इकबाल साहब हमें ढूंढ लेनी चाहिए ना। सर, जो मारूजी सियासत है इसके अपने डायनेमिक्स होते हैं। जितने भी लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, चाहे उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, JUIF इनके छोड़ दे, जो रिलीजियस पार्टीज उनको छोड़ दे, जितने लोग भी ये सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके साथ एफिलिएटेड होते हैं, इसमें कोई नैरेटिव नहीं होता। नैरेटिव सिर्फ अपनी जात होती है। नैरेटिव सिर्फ ये होता है कि जो मेरा बॉस बोलेगा, जो भी लफ्ज जो है उसके मुंह से निकलेगा, मुझे उसे हर सूरत में प्रूव करना है कि वो ठीक है और उसे वेरीफाई नहीं करना। ये जिस तरह प्रोग्राम से पहले आप बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे, पहले मजहबी शिद्दत पसंद होते हैं थे, अब सियासी शिद्दत पसंद इस मुआशरे ये ज्यादा खतरनाक पंजे गाड़ चुके हैं। ये ज्यादा खतरनाक है जी। अच्छा। वो मुझे मेरे जानने वाले एक बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ब्लाइंड फॉलोअर्स जो हैं वो किसी भी सोशल फैब्रिक के पीस के लिए और को एग्जिस्टेंस के लिए ज्यादा खतरनाक होते हैं उन लोगों से जो नॉन बिलीवर्स हैं। एक बड़ी अजीबो गरीब सी ये स्टेटमेंट है कि जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो नॉन बिलीवर्स से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो लोग हैं जो अपने लीडर्स को सुनते हैं और विदाउट वेरिफिकेशन जो लफ्ज निकला, जो सेंटेंस निकला, जो नैरेटिव निकला, जो बयानिया निकला, उसको हर सूरत में प्रूफ करना है। और आबिद साहब, ये एक बात बड़ी अजीब सी है कि अब ये देखें इनका काम बड़ा मुश्किल है। मतलब मुंह से कोई भी लफ्ज निकला उसे साबित करना। अब आप देखें कल जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हर बंदे ने अपने अपने नैरेटिव के मुताबिक उसे साबित किया है। आप तशरीह हर किसी की मुख्तलिफ है। एग्जैक्टली ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप नून लीग वाले उसे अपने अंदाज में अपने मौकफ के साथ एफिलिएट कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं हमारा मौकफ आज सच साबित हो चुका। और हम जैसे जो लोग हैं, जो कारीन हैं, जो सुनने वाले हैं, नून कह रही है कि हमारा मौकफ
कह रहे जी, आज तो शेरी रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे मौकफ को सपोर्ट किया, मतलब यह है। और दूसरी तरफ वो लोग भी कहते हैं हमारे, तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि किसी तरह से भी किसी के मुंह से निकले हुए अल्फाज को अपने बयानिए से एफिलिएट कर लेना। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो आवाम के साथ हो रहा है, जो आपने बात का आगाज किया, ये बड़ी खूबसूरत बात है, इसका क्रेडिट मैं आपकी टीम को देना चाहूंगा कि ये बयानिया है जिसमें तू कह के बात की जाती है, जिसमें नाम बिगाड़े जाते हैं, जिसमें शक्लें बिगाड़ी जाती हैं, इसमें आप अपने लोगों के साथ, अपने तलबा और तलबात के साथ जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको सुनते हैं, जो आपके साथ चलना चाहते हैं, जो आपके नजरियात के साथ एफिलिएटेड फील करते हैं, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा। एग्जैक्टली। अच्छा तारिक बाल साहब, दूसरा ये कि अगर कौमी असम्बली के माहौल को पिछले 2 अप्रैल से उस पर नजरसानी की जाए, तो आप समझते हैं ये कोई पढ़े लिखों वाला बिहेवियर था तहरीक इंसाफ की तरफ से या दूसरी जमातों की तरफ से भी? ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव कहीं से लग रहे थे? असल में जब हम अपनी कौमी असम्बली की बात करते हैं या पार्लियामेंट की बात करते हैं, दोनों ऐवानों की जब हम बात करते हैं, तो हमेशा से ऐसा ही होता आया है कि जब भी 2 बयानिए आपस में मुतसादम होते हैं तो हमारी पार्लियामेंट जो है वो अक्सर मछली मंडी बन जाती है। लेकिन मैंने अपने बड़ों से, जो मुझसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, उनसे बात की कि मुझे ये बताइए कि आप पाकिस्तान में 70 साल देख चुके हैं, 80 साल देख चुके हैं, आप ये बताइए कभी पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की शिद्दत पसंदी आपने देखी, जो आपने अभी बात की थी पॉलिटिकल शिद्दत पसंदी, तो उन सबका कहना था कि इस कदर शिद्दत पसंदी आज तक हमने नहीं देखी, कि जिसमें इस कदर गालम गलोच हो, एक शख्स खड़ा होकर बात करना चाह रहा है, वो कुछ कहना चाह रहा है। जो मैं भी बात कह रहा था, हर किसी का हक है कि वो आपसे डिफरेंट सोचे, डिफरेंट बात करे, डिफरेंट कहे, लेकिन ना उसे बात करने दी जा रही है, गुल गुब्बारा हो रहा है, मछली मंडी बना हुआ है, शोर गुवा हो रहा है। बस ये है कि उसके अल्फाज जो है किसी तरह से हम लोगों की समातों से ना टकराए, तो ये हो रहा है। लेकिन इस चीज से पहले डिबेट करनी बड़ी जरूरी है। जो बात की जाती है कि जो पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर जो रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक जो ड्रामा होता रहा जी, अब वो ड्रामा जब तहरीक इंसाफ की हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम आर्टिकल 5 के साथ जुड़े हुए हैं जी, और आर्टिकल 5 हमें ये कहता है कि हम रियासत के वफादार रहें, लॉयल रहें रियासत के। ये अपने लोगों के लिए, जो लोग हमें सुन रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट ये डिबेट है। अपने पेट के अलावा मुझे तो किसी से लॉयल एग्जैक्टली वो हम बात कर चुके हैं कि इनकी लॉयल्टी तो उसी बयानिए के साथ है जो इनके अपने घर को महफूज रखती है, जो इनके अपने शिकम को महफूज रखती है, और यही चीजें हैं और यही मतमा नजर है। मैं अक्सर वो कहा करता हूं, कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये उकदा तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा। ये जो तमाशा है ना, अभी 2 साल 1.5 साल लगेगा, उसके बाद सही कहानी सामने आएगी। अवाम के हक में क्या बेहतर है ये इस वक्त कोई नहीं सोच रहा। इक्तदार की भूख है सब में, और सब झंडे के तले ये लोग एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन आम अवाम की दाद रसी कोई नहीं करना चाहता। और तारिक बाल साहब, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर ये लोग आम अवाम की सोचें तो शायद ये झंडा इन्हें ठंड पहुंचाए, साया पहुंचाए। ये वक्ती तौर पे साया लेते हैं, उसके बाद सड़कों पे जलील होते फिरते हैं और लोगों को बताते फिरते हैं हमें निकाला गया है, हमारे खिलाफ साजिश की गई है। तो ये नैरेटिव बहुत बुरा है। अच्छा तारिक बाल साहब, जरा नक्शा खींच दीजिए, कल वोटिंग होने जा रही है 16 अप्रैल को सूबाई असम्बली की, पंजाब की, तो क्या कहना चाहेंगे? वहां भी कोई ड्रामा लगने वाला है, या जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है, चीफ सेक्रेटरी साहिब को कहा गया है कि आप आइन और कानून के मुताबिक ये वोटिंग करवा दीजिए, वोटिंग हो जाएगी? अब क्या होने जा रहा है, वो जो कुछ भी हम कहेंगे तो वो हमारा गेस वर्क होगा। लेकिन बिल्कुल यही जो डिबेट है, ये हम 1 हफ्ता पहले ले जाए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए कि जी आप वोटिंग करवाएं नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर, आप देखते हैं, लेकिन वो 11 बजे तक उस चीज को डिले किया जाता है। और मैं जैसे बात कर रहा था कि इस चीज का सहारा लिया जाता रहा कि जी हम रियासत के साथ वफादार हैं, इस चीज को ना, इस शिक को एक्सप्लेन करना बड़ा जरूरी है। जी। उसकी एक्सप्लेनेशन यूं होती है कि कहीं एक तरफ आइन आ जाए और एक तरफ रियासत पाकिस्तान आ जाए तो हम रियासत पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो आर्टिकल 5 की जो क्लॉज बी है,
وہ یہ کہتی ہے کہ آپ آئین کے ساتھ بھی لائل رہیں لیکن آپ نے اوبیڈینس شو کرنی ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے آئین کو بھی اپنے مطابق اسے تشریح کرنی شروع کر دی، جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو ہم نے اپنے بیانیے کے ساتھ ایفیلیٹ کیا، اپنے مطابق ہی ہم نے ایکسپلینیشن کی، اسی طرح سے آئین کو بھی اپنے مطابق ہم نے ایکسپلینیشن کی۔ یہی وجہ ہے یہ ہدف تنقید بنایا گیا کہ جی عدالتیں رات کو 12 بجے کیوں کھلی؟ تو بھئی رات کے 12 بجے جب مدت ختم ہو رہی ہے، اس دن جب کاؤنٹنگ ہونی تھی تو عدالت جو ہے وہ اس نے اپنا کام کرنا تھا، اس نے آپ سے پوچھ گچھ کرنی تھی، اس نے پوچھنا تھا کہ آج کے دن آپ نے ووٹنگ کرنی تھی، آپ نے کیوں نہیں کی؟ دیکھیے جب اس وقت قومی اسمبلی کھلی تھی، جب اس وقت وزیر اعظم ہاؤس کھلا ہوا تھا، جب اس وقت آرمی چیف کا آفس کھلا ہوا تھا، تو پھر عدالتیں کھلنے میں کیا حرج تھا؟ ایگزیکٹلی دیکھیں جی، پورے ملک کے اندر ایک آئینی بحران تھا، اور یہ بات کی جاتی ہے، ایک اور بات کی جاتی ہے کہ جی جو عدالت ہے اچھا جی، ہمارے ساتھ جوائن کیا میں سینئر صحافی اسحار رانا صاحب نے۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ رانا صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں۔ آپ کے تجزیے بڑے زبردست اور اٹریکٹیو ہوتے ہیں۔ رانا صاحب کیا کہیں گے، یہ جو قومی اسمبلی میں ڈرامہ لگا تھا، یہ کسی تہذیب کی عکاسی کر رہا تھا؟ ہاں بالکل، ایک اچھی تہذیب کی عکاسی کر رہا تھا، اور ایک ایسی تہذیب کی عکاسی کر رہا تھا جس سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے، کہیں باہر ہوتے ہیں۔ اچھا، اچھی تہذیب تھی جس میں جو ہے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جی عدالتیں رات کو کھلی اور یہ ہوا اور وہ ہوا جی تو مجھے بتائیں کہ یہ عدالتیں تب کہاں چلی جاتی ہیں جب ماڈل ٹاؤن کے اندر شہید ہونے والے 12 افراد جو ہیں، 16 افراد جو ہیں، وہ پچھلے 5-10 سال سے انصاف طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ جی تب یہ عدالتیں کہاں چلی جاتی ہیں جب غریبوں کو کئی سال ان کے کیس کی سنوائی نہیں ہوتی، تب تو عدالتوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جب طاقتور کو اقتدار دینا ہو یا اسے ضمانت دینی ہو یا تحفظ دینا ہو تو تب عدالتیں رات کو 12 بجے اور اتواروں کو کیوں کھل جاتی ہیں؟ ٹھیک۔ اور ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی کہ جو ہم نے پارلیمنٹ کو یہ بتایا کہ تمہارے فیصلے بالکل غلط ہیں، جبکہ 3 جج بیٹھ کے جو فیصلہ کریں گے وہ ٹھیک ہوگا، نہیں 5 جبکہ پارلیمنٹ کے اندر موجود 350 ارکان پارلیمنٹ کے فیصلے درست نہیں ہیں، لیکن 3 ججوں کے یا 5 ججوں کے فیصلے بالکل درست ہوں گے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، چلیے یہ لمبی بحث ہے، پروگرام کا وقت کم ہے ہمارے پاس، یہ فرما دیجئے یہ جو سٹیج پہ کھڑے ہو کے پورے پاکستان کے لیے اوے کا بیانیہ سیٹ کیا جا رہا ہے، یہ کسی تہذیب کی عکاسی کر رہا ہے؟ بیانیہ ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے؟ اوے کا بیانیہ، اوے میں تمہیں پوچھوں گا، اوے تم سن لو۔ بالکل ٹھیک، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ یہ اوے کا بیانیہ شروع کہاں سے ہوا۔ یہ محترمہ بے نظیر وہ فاطمہ نصرت بھٹو صاحبہ کی ننگی تصویریں پھینکنے سے اور بے نظیر بھٹو کو پارلیمنٹ میں گندی گالیاں دینے سے لے کے، اور کیا کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے ناصر باغ میں بہن کی گالی دینے سے لے کے آج تک جو یہ اوے کا بیانیہ صرف عمران خان کے اوپر ہے؟ نہیں، بے نظیر بھٹو کو جو کچھ کہا گیا رانا صاحب ان کی سرزنش ہو چکی اپنے اپنے وقت میں، اس وقت آپ نے کی، میں نے کی، جو سٹیج پہ بیٹھا تھا اس نے کی، بہت سرزنش کی۔ آج عمران خان کی سرزنش۔ نصیر صاحب مجھے سن لینا، آپ نے مجھے ویسے ہی آپ کہہ رہے ہیں ٹائم نہیں ہے تو میری بات تو سنیں نا جی پلیز۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو پارلیمنٹ کے اندر نواز شریف صاحب نے جو کچھ کہا اور نصرت بھٹو صاحبہ کی تصاویر پھینکی گئی اور اس کے بعد جو جلسوں میں زبان استعمال کی گئی اور وہ کہاں سے مہذب تھی؟ رانا صاحب اسے کوئی انڈورس نہیں کر رہا۔ آپ جو بیج بو رہے ہوتے ہیں آپ نے وہی کاٹنا ہوتا ہے سر، اسے کوئی انڈورس نہیں کر رہا، اس کے حق میں کوئی نہیں ہے۔ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں جب عوام کی آپ سے امیدیں ہیں، ہم نے بڑی دیر کے بعد ایک لیڈر کو تراشا کہ ایسا لیڈر جو ہماری امنگوں کی ترجمانی کرے گا، لیکن ہمارا بچہ بد تہذیب ہو جائے گا ایک لیڈر کی وجہ سے، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ نہیں، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ بچہ بد تہذیب ہو جائے گا؟ یہ کوئی سروے کرایا آپ نے، آپ نے کوئی تحقیق کروائی ہے جی، یا آپ نے اپنے طور پہ ہاٹ چیئر پہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیے جی طاہر اقبال صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟
सर मेरा नाम ताहिर इकबाल है, मैं स्टूडियो के अंदर मौजूद हूँ। मेरा एक सवाल है आपसे। सर आपने बात की जुल्फकार अली भट्टो की बात की, आपने बात की नवाज शरीफ की बात की और एक कुछ तस्वीर की बात की। तो मेरा इसमें यह कहना है, एक जवाब दे दीजिए कि जब जुल्फकार अली भट्टो ने एक नाजेबा कलमा कहा तो उसकी उम्र 30 साल थी। जब नवाज शरीफ ने तस्वीर भेजने में मुआवन बने और इसमें उन्होंने अबेटर बने इस चीज के, इस पूरे घनौने काम के, तो किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। उस वक्त उनकी उम्र 30 साल थी। लेकिन 50 साल का नवाज शरीफ, 50 साल का जुल्फकार अली भट्टो जो था वो मैच्योर था, वो इवॉल्व हो चुका था, वो इर्तिकाई मनाजिल तय कर चुका था, वो उन सारी लबादों को छोड़ चुका था। लेकिन एक 70 साल का बाबा जब ओए कहेगा तो वो कब उसका एवोल्यूशन होगा, कब उसकी इर्तिकाई मनाजिल होगी। लोग उसे आइडियलाइज करते हैं, लोग वो कल्ट रखता है और वो मुआशरे के अंदर उसके अल्फाज को कॉपी किया जाता है। अगर 30 साल का ये बच्चा या खलंडरा ये बात करेगा तो उसकी बात हम इग्नोर कर सकते हैं, या ये बिलावल भुट्टो बात करेगा जी अभी इसने इवॉल्व होना है। लेकिन 70 साल का बंदा ये बात करेगा तो वो मेरा ख्याल है काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं खैर आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि नौजवानी के गुनाह जो होते हैं वो गुनाह नहीं होते, और नौजवानी के अंदर किए हुए कत्ल जो हैं सर। मेरी तो बात सुन ले भाई, अगर आप दोनों ने ही बात करनी है तो मैं चुप हो जाता हूँ। मुझे आपने सुनने के लिए बुलाया, मुझसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए मुझे बुलाया, तो लेट मी क्लियर माय पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। क्या ख्याल है? जी जी प्लीज। है तो मैं तो कह रहा हूँ कि 30 साल की उम्र में जो कत्ल होते हैं उसे माफ कर देना चाहिए। उन्हें ये भी कह देना चाहिए कि जी आप वजीर आजम और सदर नहीं है, उस दौर में आपके किए हुए फैसले वो काबिल कबूल नहीं है क्योंकि आप बच्चे थे। और फिर चले मैंने ये बात भी मान ली। ये बताएं कि रेहाम खान की किताब जो मुगलिजात बके गए, जो बकवास उस 2 टके की औरत ने की अपनी किताब में, उसकी किताब की स्पॉन्सरशिप किसने की, उस किताब के पैसे किसने खर्चे, किसने छपवाई, किसने पूरे पाकिस्तान में तकसीम कराई? क्या वो नवाज शरीफ ने नहीं कराई? आप किस शराफत की और किस जबान की आप बात कर रहे हैं? आपको नहीं पता कि इस मुल्क के अंदर जो गंद रेहाम खान की किताब के जरिए, राणा साहब आप इंकिशाफ कर रहे हैं, हमारे ख्याल में तो वो एक पब्लिशर ने छापी है। मेरे आपके ख्याल दुरुस्त नहीं है। अच्छा। और ये मैं आपको एक बड़े सीनियर के तौर पे कहूंगा कि आप बेटा थोड़ा सा मुतालिया बढ़ाएं, और अच्छा साफी वो होता है जो सिर्फ वो ना देखे जो नजर आ रहा है, वो देखे कि इसके पीछे क्या है, ये किताब कैसे पब्लिश हुई, किस तरह इसको मैनेज किया गया, किस तरह इस पे पैसे खर्चे गए, किस तरह पूरे पाकिस्तान में तकसीम कराई गई। कभी आप जरा थोड़ा सा आज ही वक्त निकाल के जरा चेक कीजिएगा तो ये कौन है जो पाकिस्तान के अंदर किरदारों के ऊपर गंद फैला रहा है और गंदे हीनियत जो है इल्जामात लगवा रहे हैं। अपने आपके प्रोग्रामों में, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में। राणा साहब मुझे एक बता दीजिए, रेहाम खान आई वो बुरी थी, उससे पहले लोग आए वो बुरे थे, उसके बाद लोग आए। उस्मा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी पिछले से पिछले शो में। उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ चलना, वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं उनकी, जिन्होंने 12 साल दिए, वो किसी के भी बस की बात नहीं है। ये लोग जो मौजूद हैं ये भी किसी ना किसी मकसद के लिए मौजूद हैं। जब मकसद पूरा हो जाएगा ये भी इमरान खान के बारे में इंकशाफात करेंगे। तो राणा साहब आप ये कह रहे हैं कि वो मुगल्लिजात बक रही हैं, वो नैरेटिव बयानिया सेट किया जा रहा है। मतलब मैं अगर आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि हम हकाइक पे बात कर लें, मुताला आप बहुत नो डाउट करते हैं, आप सीनियर हैं तो आपका मुताला भी ज्यादा होगा, लेकिन जो मतलब एक अगर मिसाल मौजूद हो, मैं कहूं ये गलत हो सकता है, लेकिन जो करीब हुआ उसने ही जाना यार यहाँ कोई प्रॉब्लम है, दूर हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं क्योंकि ये समझता हूँ कि इस मुनाफिक माशरे में अगर एक बंदा खड़ा हो तो उसके साथ चलना बहुत मुश्किल होता है। हर बंदा उसके पास जाता है और उसके बाद मायूस होकर वापस चला जाता है। इमरान खान इस मुनाफिक माशरे के अंदर एक खरा इंसान है, वो डाकू नहीं है, चोर नहीं है, इसलिए उसके साथ चलना जरा मुश्किल हो जाता है। बाकी लोग अकोमोडेट करते हैं, बाकी लोग खाते हैं और साथ खिला देते हैं, बाकी लोग लेके चल पड़ते हैं, इसलिए कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन इमरान खान के साथ ये कि ना वो खुद साफ खाते हैं, ना किसी को खाने देते हैं, ना वो खुद अमरीकी सफीर को बाजार से बिस्किट मंगा के एक डब्बा दे देते हैं। तो वो उससे किसी को क्या मिलना है? और रह गई उज़्मा कारदाद की बात, तो उज़्मा से पूछें कि क्या लीडर की जो घर की फैमिलीज होती हैं उनके हवाले से किरदार कुशी टेलीफोन पे या सरेआम करनी चाहिए? या मैं आपसे ही पूछता हूँ कि इमरान खान की बीवी छोड़ दें
जो कुछ आप उनकी बेगम के लिए जुमले इस्तेमाल करते हैं या जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो मरियम नवाज साहिबा से लेके बाकी लोग कहते हैं, क्या किसी के घर की खातून के मुतालिक बात करना कोई शराफत की निशानी है? मैं अगर मेरे लिए मरियम जो है वो काबिल एहतराम है, जैसे मैं अपने घर की खवातीन का एहतराम करता हूँ, मैं वैसे दूसरी खवातीन का भी करता हूँ। लेकिन किसी की बेगम के लिए या किसी के पर्दा पोशी के हवाले से आप नए नए धड़के लाए फसाने, तो ये कौन सी शराफत है? अभी आप शराफत की सियासत की बात कर रहे थे ना। ठीक है, ठीक है। क्या मरियम साहिबा ने ये नहीं कहा कि मेरे पास बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं या और कुछ? तो मतलब खाली वो एक साइड पे ना जाएं। हम उनको, राणा साहब हम उनको अच्छा कह ही नहीं रहे। राणा साहब हम ये नहीं कह रहे कि वो दूध के धुले हुए हैं, हम ये कह रहे हैं इस सियासत में, बेटा इस सियासत में ये जितने भी लोग हैं, पाकिस्तानियों का मिजाज है। सुल्तान राय इसलिए सबसे बड़ा हीरो था कि वो ओए कह के बुलाता था फिल्मों में, ठीक है ना, ओए जजा, ओए थानेदारा, तो वो हीरो था हमारा। ये हमारा कल्चर है, बड़क हमारा कल्चर है। मजर शाह हमारा इसलिए वो था कि वो बड़क मारता था, तो इस पाकिस्तानियों के मिजाज में बड़क शामिल है। अच्छा राणा साहब, जब मेरा एक स्टूडेंट मुझे ये कहेगा ओए सर, तो मुझे अच्छा लगेगा? आपका एक स्टूडेंट आपको कहेगा ओए राणा साहब, अच्छा लगेगा आपको? नहीं, लेकिन देखे इमरान खान अपने किसी सर को तो ओए नहीं कहता। ये क्या नवाज शरीफ उसका सर है या शहबाज शरीफ उसका सर है? या वो जिन्हें ओए कहता है वो उनके पास ट्यूशन पढ़ने जाता है? अच्छा नहीं सर ये फरमा दीजिए, जब हम इंटरनेशनल ताकतों के साथ ताल्लुकात बिगाड़ेंगे, जब हमें फ्रांस के सफीर को भेजने की बात आती है हम यूटर्न ले जाते हैं, जब हमारी हुकूमत जाती है तो हम उनको वो करके सारी दुनिया के सामने बताते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, जब वही लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं तो कहा जाता है कि ये तारीख का सबसे न्यूट्रल बंदा है, और जब वही किसी वजह से इक्तदार से हाथ धो बैठता है तो कहा जाता है कि मेरे खिलाफ चंद अंदरूनी और बैरूनी साजिशों ने मिलके मेरा तख्ता धड़न कर दिया। एक तो आप अपने इतना रिकॉर्ड दुरुस्त कीजिए कि इमरान खान ने इक्तदार जाने के बाद नहीं कहा, इक्तदार जाने से पहले कहा। ये सारा कुछ अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कीजिए कि उसने बतौर वजीर आजम कहा था कि मैं यूरोपीय यूनियन की बात नहीं मानता या मैं अमेरिका की बात नहीं मानता, बाद में नहीं कहा। नहीं देखिए, फ्रांस की जब बात करते हैं हम, तो ये इक्तदार में था तो कहा कि हम उसके साथ ताल्लुकात नहीं बिगाड़ सकते। आपको किसने कहा कि खाली यूरोप फ्रांस है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, फ्रांस तो यूरोप नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं फ्रांस को के सफीर को भेजने की बात कर रहा हूं, जब सारी दुनिया कह रही थी कि उसे एक दफा भेज दें, आप अपनी सालमियत को शो करें। सर आप सुन लेना, आप क्यों हम अकेले मजहब के ठेकेदार बनते हैं? सर आप मजहब बेच रहे हैं, इमरान खान का मजहब बेच रहे हैं आजकल। अरे भाई सुन तो लें, सऊदी अरब इस्राएली सफीर को बुला के जफ्फी डाले, आपकी जबान फूल जाती है, आप एक लफ्ज नहीं कह सकते। मैंने तो उस पर शो किया पूरा जी, रान साहब मैंने तो शो किया उस पर पूरा। तुर्की अगर इस्राएली सफीर को बुला के वहां पे घूमे फिरे तो आपकी जबान बंद हो जाती है। पाकिस्तान फ्रांसीसी सफीर को निकाल दे, क्या इसके निकाल देने से मसाइल हल हो जाते? कम से कम पढ़े लिखे तबके को तो रैशनल होना चाहिए यार। हम तहरीक उसके लब्बैक के कारकुन थोड़ी हैं कि हमें कोई लाल बत्ती की तरफ लगाएगा तो हम उसके पीछे भाग जाएंगे और उसके बाद कोई हमें सोटी से कहेगा चलो वापस, तो हम जाके अपने अपने उसमें बैठ जाएंगे। कम से कम हमें चीजों के पूरे बैकग्राउंडर से बात करनी चाहिए, हमें समझना चाहिए कि पीछे क्या चल रहा है, क्या या क्या नहीं चल रहा है। फ्रांस के सफीर को निकालने से मसला हल हो जाना था। राज साहब, आप जब पेट्रोल महंगा होगा आप शहबाज शरीफ की तायीद करेंगे? नो, नॉट एट ऑल। इसमें शहबाज शरीफ का कोई कसूर नहीं होगा। अच्छा, अगर बिजली महंगी होगी तो इसमें शहबाज शरीफ का कोई कसूर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अगर कोई भी महंगाई होती है तो इसमें शहबाज शरीफ का कोई कसूर नहीं। अच्छा, इमरान खान का कोई कसूर नहीं है कि डॉलर 190 तक पहुंचा? भाई बात यह है कि अब ले आए ना ये 100 रुपए पे डॉलर यार, अब तो किसी ने हाथ नहीं बांधे हुए ना। 7-8 रुपए सस्ता तो हो गया राना साहब, क्रेडिट तो देंगे, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। हाँ, डॉलर इंशाल्लाह और आएगा, बस अमेरिका से डॉलर आ लेने दें, वादे के मुताबिक जो वादे हुए हैं ना उसके मुताबिक डॉलर आ लेने दें, नीचे आ जाएगा। राना साहब, अगर डॉलर आया होता तो फिर आप ये समझते हैं कि बिजली ने महंगी करनी पड़ती? अगर डॉलर आया होता आप ये समझते हैं कि ओगरा को ये समरी भिजवानी चाहिए थी? भाई डॉलर ने आगे एकदम तो नहीं घुस जाना तारों के अंदर ना।
अच्छा। या डॉलर ने आके एकदम तो नहीं क्या नाम है बिजली प्रोडक्शन के यूनिट के अंदर घुस जाना। आप इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है ना। अभी डॉलर आएगा, आके आपकी इकोनॉमी थोड़ी सी नोट जो है उसे होश आएगा, ठीक है। जिसकी गर्दन घोंट दी गई थी सब इसलिए कि आप उनकी बात नहीं मान रहे थे। आपके वजीर आजम ने कहा कि अगर हम अमेरिका से लड़ेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, तो बिल्कुल सही बात है। नहीं तो हमारा जो पिछला वजीर आजम है सर, वो भी तो IMF के चरणों में ही बैठा रहा है 3.5 साल। तो चलो अब ये ना बैठे। मुफ्ती इस्माइल क्यों कह रहा है कि हमें IMF के पास जाना है? नहीं, उन्होंने तो कहा ही नहीं था कि मैं IMF को धक्का दे दूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, वो खुदकुशी कर लूंगा अगर IMF के पास मुझे जाना पड़ा। भाई बात यह है कि खान साहब भी ख्यालों की दुनिया में थे, उन्हें ये पता नहीं था कि प्लेइंग फील्ड क्या होती है और पवेलियन में बैठ राणा साहब आपको सलाम कि आप मान गए कि खान साहब ख्यालों की दुनिया में थे। नहीं, बात यह कि आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में ना डालें ना। मैंने ये कहा कि एक स्पेसिफिक मामले में उन्हें यह था कि शायद ये सारी चीजें बहुत तेजी से ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिन्होंने 35 साल रह के और अब चौथी दफा बारी ले रहे और अब भी वो कह रहे हैं कि हम इकोनॉमी ठीक करेंगे और इंतखाबी इस्लाहात लेके आएंगे, तो 80 के अलावा और क्या करें? राणा साहब 350 डैम्स का वादा किया था इमरान खान ने, एक भी डैम नहीं बना। कर दिया उसने। 3 डैम बनने वाले हैं, अगले 2 साल में 3 डैम बन जाएंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी बैकवर्ड 3 डैमों पे काम नहीं हुआ था। अच्छा, थोड़ा सा पढ़ लें तो आप देखें, आपको पता चलेगा कि 3 डैमों पे ऑलमोस्ट काम हो चुका है। राणा साहब अभी वो 2 साल नहीं, उनको 7 साल लगने वाले हैं। चलो मैं कहता हूँ 20 साल लगेंगे, कम से कम पहला कदम तो उठाया जाता है ना भाई। पहला कदम उठाएंगे तो आखिरी तक पहुंचेंगे ना। उसने उठा लिया ना, 3 डैमों का आगाज कर दिया, इन्होंने क्यों नहीं किया 35 सालों में? राणा साहब बहुत सारे डैम्स का आगाज हो चुका पिछली हुकूमतों में, असल में क्रेडिट लिया जा रहा है। ये फरमा दीजिए 2 डैमों का नाम बताएं जो पिछली हुकूमतों में हुआ। आखिरी सवाल बता दीजिए मुझे, ये जो बिजली के अभी इंकशाफात सामने आए हैं कि बद इंतजामी की वजह से तकरीबन 13 यूनिट्स बंद रहे, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इतनी ये बद इंतजामिया माजी में जब शहबाज शरीफ साहब ने कोट अद्दू का इफ्तिताह किया था तो उन्होंने कहा था बस लहरें बहरे हो जाएंगी और 2 हफ्ते बाद बंद कर दिया। अगर आपका ये शो इमरान खान साहब ने सुन लिया और देख लिया, मेरा ख्याल है कि मुआवने खुसूसी आप होंगे अगली हुकूमत में। मेरी दुआ है कि वो सुने ना सुने, शहबाज शरीफ जरूर सुने और आपको मुशीर जरूर ले ले। राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमारे साथ तारिक वाल साहब स्टूडियोज में मौजूद थे और टेलीफोन लाइन पे इसार राणा साहब मौजूद थे, सीनियर जर्नलिस्ट। नाज़रीन, फैसला आपने करना है कि इस वक्त जब अवाम पिस रही है, बिलक रही है, जो नई हुकूमत आई है, जितने भी वक्त के लिए आई है, वो इस वक्त सबसे ज्यादा काम करे आम आवाम के रिलीफ के लिए। अगर आम आवाम को रिलीफ मिलेगा तो मेरा ख्याल है इस हुकूमत को इलेक्शंस में फायदा होगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नए शो के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।